Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Infinix Smart 8 guys. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay lumubo guys yung battery niya guys, no. So kung makita natin guys ay umangat na guys yung cover guys ng likod niya guys, no. Dahil sa paglubo guys ng battery guys ng phone device nito guys. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay check natin guys yung battery niya guys, no, kung meron siyang kasukat guys. So pwede natin siyang i-convert dahil kailangan na ito guys yung phone device nito guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin guys ay matik na natin guys, no. Tatanggalin na natin ito kasi umangat na rin siya. Yan. So kung makita natin guys, no. So madali natin guys na angat kasi nga umangat na rin siya guys, no. So yung gagawin natin, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no. So kung makita nyo guys ay malaki yung pagkalubo niya guys, no. So umangat talaga guys yung likod guys ng cover guys ng phone device nito guys. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So ngayon guys ay pwede na natin siyang buksan guys, no. So bago natin buksan ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So yun siya guys, no. So meron pa siyang SIM card guys. Yan. So ngayon guys ay bubuksan natin guys, no. So dito guys pwede kayo gumamit guys ng maninipis niyo guys na pang opening tools guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. So prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan ito guys. So meron pa siya ditong isang bolts guys. Yan. So buksan natin guys, no. Dandan natin guys. Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys, no. So ingatan natin guys, baka maputol. So meron pa dito guys. Yan. So buksan natin. So yan siya guys, no. Yan. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys, yung FPC connector na ito. Yan. Tapos sunod natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint guys, no. Yan. So tabi lang natin yan siya guys. So yung sunod natin gagawin guys, tanggalin natin guys yung battery niya. Yan. So meron pa siyang tissue guys. Yan. So yung issue nito guys ay lumubo siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, hindi na siya pantay guys sa housing niya guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay kukunin natin guys yung ito guys yung BMS nito or yung battery management system or board guys ng battery na ito guys, no. So original kasi ito guys, mapakinabangan natin guys. So sunod natin guys ay maghanap lang ako dito guys ng battery natin. So try natin guys sukat lahat guys ng meron na akong battery dito guys. So ito siya guys, no. So meron na ako ditong alas guys na ano guys, no, Tecno. Yan. So yun siya guys, no. Sukat na sukat siya guys. So ito kasi guys yung mga ano na ito guys, ng mga damage nito. So yung kapon guys, ito na yung guys yung battery na ito guys, no. Yan. So try natin guys. Sukat natin. So kung makita nyo guys ay sukat na sukat sila guys, no. Yan. So ito lang ang pinagkaiba nito guys, wala na siyang BMS guys, no. So tinanggal na guys yung BMS nito. Yan. So kung makita naman nyo guys ay sukat na sukat siya guys, no. Yan. Tsaka ito naman guys ay ano naman guys, no, matigas pa ito. Yan. Tapos ito naman guys ay lubo na, malambot na siya guys, no. So pagdating sa mAh or milliampere guys ay same lang naman sila ng ano guys, no, ng milliampere guys, 5,000 rin sa Infinix. Dito sa Tecno naman ay 5,000 din.
Yan. So, bali, susukat muna natin bago natin install. Or bago tayo mag-convert, guys, no? Yan. So, kung makita nyo, guys, no? Sukat ng sukat siya, guys, no? Dito, guys, sa housing niya. So, kapag hindi magsukat, guys, so, wag na nyong tuloy, guys, no? Kasi may hirapan tayo, guys, sarado nito, guys, no? Yan. So, sukat na sukat yan siya, guys. Yan. So, try natin, guys, i-convert natin. So, tanggalin muna natin. Yan. So, sunod natin, guys, ay tanggalin natin, guys, yung BMS dito, guys, no? Yung original, guys. Yan. So, buksan muna natin to, guys. Saksak ko lang, guys, yung soldering iron natin, guys. Yan. So, buksan natin to, guys, no? So, yan siya, guys, ito, guys, yung tinatawag natin, guys, na BMS, guys, no? Or yung battery management system na ito, guys. Ito, guys, yung board na ito, guys. Yan. So, ganito lang siya kaba, guys, no? Yan. So, focus natin. Yan. So, ngayon, guys, ay titester natin ito, guys, no? So, dito, guys, yung positive niya ay nandito, tsaka yung negative niya ay nandito, guys, no? So, try natin, guys, i-tester natin, guys, no? So, ano tayo, guys? DCB tayo, guys. Direct current voltage tayo. So, try natin. So, titest natin, guys, yung positive tsaka yung negative, guys, no? Yan. So, kung makita nyo, guys, nandito, guys, yung positive. So, tama nga, guys, no? Dito, guys, yung positive nito. So, ngayon, guys, ay tatanggalin na natin ito, guys. So, kuha lang tayo, guys, ng holder natin. So, yan siya, guys, no? So, yung gagawin natin dito, guys, ay tatanggalin natin, guys, yung BMS nito, guys, no? Or yung board nito, guys. Ililipat natin dito, guys, sa Tecno, guys, na battery, guys, no? So, magko-convert tayo, guys, ng battery. Infinix to Tecno battery, guys. Yan. So, kasi kapag magbili kayo, guys, ng ano, guys, ng bagong battery replacement, so, minsan, guys, kulang yung pisa, guys, no? Minsan walang ano, guys, walang fuse or wala siyang mga resistor, guys, no? Tsaka yung quality, guys, ay hindi maganda, guys, no? Pero kapag meron kayong battery, guys, na galing sa stock, galing sa unit, guys, ay goods na goods siya gamitin, guys, no? Kasi original siya, guys. Meron siyang kompleto siya, guys, sa pisa, meron siyang fuse or mga resistor, guys, no? Yan. So, kung makita nyo, guys, nandito, guys, ay meron siyang fuse, guys, no? Or resistor, guys. So, kompleto pa ito, guys. Yan. Kaya ito, guys, yung gagamitin natin, guys, no? Yan. So, ayusin lang natin, guys. So, dito, guys, ay kailangan lang natin dito, guys, gumamit, guys, ng LED, guys, no? Para matanggal natin to, guys. So, papakita ko sa inyo, guys, kung paano natin, guys, tanggalin, guys, no? So, focus natin, guys. Yan. So, simulan natin, guys, no? So, tanggalin muna natin pala ito, guys, yung black na ito, guys, na plastic, guys, no? So, ingatan nyo, guys, na maputol ito, guys, no? Kasi kapag naputol ito, guys, yung paa nito, guys, ng battery na ito, guys, ay mahirapan tayo maghinang, guys, no? Kaya dapat, guys, ay maingat nyo ito, guys, matanggal, guys, no? Na hindi siya mapuputol, guys. So, ayan siya, guys, no? So, tanggalin na lang natin. So, simulan natin, guys, no? Focus natin yan. So, yun siya, guys, no? So, natanggal natin, guys.
Yan. So ito na guys yung damage niya guys na battery guys no. Tapos ito guys yung board niya guys or yung BMS niya guys no. So ito guys yung BMS na original na ito guys ay ilalagay natin dito guys sa Tecno guys no. So ito na guys yung ko-convert natin guys. Yan. So hanapin na natin dito guys yung positive tsaka yung negative guys no. So dito guys yung positive niya ay nandito guys no. Tsaka yung negative niya nandito. Yan. So titest natin ulit. Baka magkamali tayo. Yan. So nandito guys yung positive guys no. Dito guys. Yan. So dito guys sa BMS hanapin lang natin dito guys yung focus natin guys no. Yung positive dito guys. Yan. So kung makita nyo guys yung positive dito guys, ano nang dito guys no. Yan. So sakto lang siya guys no. So hindi na tayo guys ano guys. Hindi natin kailangan guys maggamit guys ng wire guys no. So ito guys isang salpakan na lang ito. So ngayon guys kakabit na natin. Yan. So ayusin lang natin guys no. Yan. So yun siya guys no. So na i-tap na natin guys. So try natin guys no. Yan. So kung makita nyo guys no, na-tap natin. So linisin na natin. So gagamit lang tayo dito guys ng electronic liquid natin. So yun siya guys no. Yan. So kung makita nyo guys, na-tap na natin. Tapos lagyan lang natin guys ng tape para iwas shorted guys no. So yun siya guys no. Tapos lagyan lang natin dito guys sa likod niya guys ng tape. So yun siya guys no. So try natin guys ibalik guys sa unit niya. So try natin guys no kapag gagana guys yung ginawa natin. So mamaya na lang natin ayusin guys no. So check muna natin kapag okay guys. Yan. So pandarin natin guys no. Yan. So kung makita niyo guys no, so nabuhay guys yung unit, ibig sabihin guys ay luto yung guys yung pagkahinang natin guys no. So tanggalin ko lang guys yung soldering natin. Antayin lang natin guys mag-open guys no. So try natin guys no kapag magtuloy siya guys. So ito guys yung ano natin guys no. Ito guys yung damage siya guys na battery Infinix. So gin-convert natin guys sa battery guys ng Tecno. Yan. So kung makita niyo guys no, meron na siyang 9%. So try natin. So mag-call tayo guys no. Kapag mamatay, ibig sabihin may problema guys sa BMS. Yan. So hindi naman siya namatay guys. Ibig sabihin guys ay ano guys no, working guys yung ginawa nating pag-convert guys sa Infinix to Tecno battery guys. Yan. So ganoon lang kadali guys no kung paano natin guys ma-convert guys yung battery guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.